Yun pa, nahulog po. Tandaan. Yung ma'am, ganun mo lang ma'am. Baka Angat mo tumuwal. lang yung ano Angat mo lang yan. yan. Ay! Nakabuman din. Yan. So ma'am, yung mati na yun ma'am, ganun. Ayan. Feel mo rin yung plastic. Physical check mo na din ma'am para ma-check natin. Feel na feel ko. Turn naman na ma'am. Kapit natin yung tempered after. Yun naman ma'am, no? Wala naman mga basag damage. Meron. Halika dito. Ayun o. Talaga mo. Ha. Ay, ay. May gagat yung apple ma'am. Oh. Dapat wala lang. Okay na.